उपस्थित दर्शक भाई और भौणी माने आपण समस्त को प्रभु जीशु नाम रे नमस्कार। आज आमने एकविंश रविवार रे आमे प्रवेश करिछु। आज सुसमाचार चिंतन विषय है माथ्यू 16 अध्याय 13 आमे पढ़िबा जे पितरों को जीशु अधिकार बा दायित्व दौछंती मंडली तांको उपरे से गढ़िया पई तांको से दायित्व दौछंती। तबे प्रिय भाई भौणी माने जदि आज जीशु आसीबे निश्चित भाव से बहुत किछि परिवर्तन देखिबे, किंतु गोटे परिवर्तन जोड़ा कि हे नाही ताहेला मनुष्य एपर्यंत पापरे पड़ी रही। मनुष्य एपर्यंत बेमार रोगरे पड़ी रही। आउ एइटार परिवर्तन हे नाही। बाहिक भाव आम देखुछु अनेक किछि परिवर्तन होइछि। जदि जड़े शिक्षक स्कूल रे प्रवेश करी स्टूडेंट साइंस स्टूडेंट मान को पचारती पिला माने कहि पारिबो जीशुंक विषय किछि जानिछ? मो भावे जो माने केमिस्ट्री पढ़ुछंती बा रसायन विज्ञान पढ़ुछंती से माने हुए तो कहिबे जीशु हाँ जी जल को द्राक्षारस रे परिणत कले ना से जीशु ना। पुणी जदि से पचारती से शिक्षक जनक जड़े बायोलोजी स्टूडेंट को पिला माने तुमे कौन जीशुंक विषय किछि शुणिच? तेबे निश्चित भाव से बायोलोजी बा जीव विज्ञान स्टूडेंट माने हुए तो कहि पारती जीशु ओ जी कि बिना पुरुषर संस्पर्श जी जन्मग्रहण करिसेंती से ना जीशु। पुणी जदि आमे से जदि पचारिबे जड़े शिक्षक जनक जो फिजिक्स बा पदार्थ विज्ञान स्टूडेंट मान को जदि से पचारिबे जीशुंक विषय तुमे किछि जानिछ कि? हुए तो सही फिजिक्स स्टूडेंट कहिबे ओ जे कि ग्रेविटेशनल ये जो माध्याकर्षण शक्ति को पार होई कि जे स्वर्ग को गले आउ से ना जीशु। आउ जदि जड़े इकोनॉमिक्स स्टूडेंट को पचरा जाए जीशु किए निश्चित भाव से मधे कहब ओ जी 5टी रोटी 2टी माछरे एते 5000 लोक को खुएले जे कि इकोनॉमिक्स रो समस्त नियम ऊर्ध्वरे अच्छी से ना। किंबा जदि जड़े जेकोसी व्यक्ति जे मेडिसिन स्टडी करुच्ची तांको जदि पचार जीव जीशु किए निश्चित भाव से कहब जे जो व्यक्ति की बिना औषधरे केवल पदे मात्र कथा कही सुस्थ करती तांको विषय से जीशु ना। यही प्रकार भावी समस्ते भिन्न भिन्न मत दे पारती। जेमिति आमे जदि 3 अध्याय पढ़िबा जहन निकोदेमुस जड़े विज्ञ जड़े धर्मशास्त्रज्ञ ज्ञानी से रात्रि रे जाई जीशु को पचारछंती आपण ईश्वर ठारो आगत आपण जड़े राबाई धर्मगुरु एपरी से कहि पारिबो निकोदेमुस। किंबा आमे जदि से सामारिय स्त्री जोड़ा जहन 4 अध्याय पढ़ुचु जे पापरे लिप्त थिला ताकू जदि पचारिबा 4 अध्याय 29 पदरे जे कि जहाँको सहित से जेतेबेले कथोपकथन करुथांती प्रथमे महाशय तापरे प्रवक्ता आउ शेषरे से चिन्हिले तांकर परिचय कौन तांकर व्यक्तित्व कौन कहले से कहले से मसीह आउ से कलसीटी को थोई दे से दौड़िले एवं अन्य मान को यही वार्ता देले। प्रिय भाई भौणी माने आम जीशु आज जो पचारुछंती लोके कौन कहउछंती आ कौ जगार पचारुछंती ता बहुत तात्पर्यपूर्ण बहुत गुरुत्वपूर्ण। से पचारुछंती सिजारिया फिलिपी इस्राएल नॉर्थ बा नॉर्थ रे अच्छी सामारिया गालिली परे जुदारु से जाउछंती आउ सेठी सेही फिलिपी से सहर रे जोड़ी अनेक वेदी गुड़ाक देवता कपाई करा जाइछि जोठी ग्रीक देवता पान कपाई अनेक बलिपीठ गुड़ाक अच्छी अनेक मंदिर गुड़ाक अच्छी आउ से स्थान रे से पचारछंती लोके कौन कहउछंती मो विषय रे लोके कौन कहउछंती एते सब देवता सब अच्छी आउ एते सब विभिन्न धर्म गुड़ाक अच्छी यही लोक माने कौन कहउछंती
ମୋ ବିଷୟରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା, ହୁଏତ ଜଣେ ଜେରେମାୟା ପରି ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା, ବା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜହନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯାହାଙ୍କୁ ମରାଯାଇଥିଲା ସେ ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି କି? ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ମତ ଅଛି। ତାପରେ ଯୀଶୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ କିଏ? ଆଉ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ, କିନ୍ତୁ ପିତର ସାହସର ସହିତ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆପଣ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମୁକ୍ତିଦାତା ମସିହ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଉତ୍ତର ଯୀଶୁ ଶୁଣିଲେ ସେ କହିଲେ ସାବାସ୍, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମ ଜ୍ଞାନରେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁମେ କହିନାଅ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯେହେତୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ବା ପ୍ରେରଣା ପାଇ ତୁମେ କହିଛ, ଏଣୁ ପିତର ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛି, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢ଼ିବି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଲେ ଚାବିକାଠି ଦେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଚାବିକାଠି। କହିଲେ ପିତର ତୁମେ ଯାହା ବନ୍ଦ କରିବ କେହି ଖୋଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ତୁମେ ଖୋଲିବ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପିତରଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପିତରଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପିତରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପିତର ଜଣେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ନା, ସେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ଆମେ ଜାଣିବା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ 3 ଥର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ଚଏସ୍, ଯୀଶୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ପିତରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହିଁ। ପିତର ଜଣେ ଉପାଦାନ, ଜଣେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ, ପିତରର ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ଆଉ ପିତରଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତଏବ ପିତରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଲେ। ପିତରଙ୍କର ସାକ୍ସେସର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାଥୋଲିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁଣ୍ୟ ପିତା ଲିଓ 14 ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇତିହାସରେ, ଯାହାକୁ ଯୀଶୁ ଚାବିକାଠି ଦେଲେ, ଅଧିକାର ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 267 popes, those who are the successors of Peter, ଆମର କାଥୋଲିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଚିହ୍ନ, ଯାହାକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି? ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆହେଲା ବିଶ୍ୱାସରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ମୋର ମେଷ ଚରାଅ କହିଲେ। 21 ଅଧ୍ୟାୟ ଜହନ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ମୁଖରେ ସେ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ସେଇ ମୁଖରେ ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ 3 ଥର ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ 3 ଥର, ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଆଉ ଅଧିକାର ଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ବା ଡମିନେସନ୍ ବା ନିଜର ଗୋଟିଏ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମେଷମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ସେବକ ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଥୋଲିକ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି, ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେ ଜଣେ ମେଷପାଳକ ପରି ସେ ତା'ର ମେଷମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବ, ମେଷପାଳକ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ଜଣେ ପୋପ୍, ଜଣେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଚିହ୍ନ କାଥୋଲିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ସେ ସତ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିଧାବୋଧ ନାହିଁ ଜଣେ ଲିଡରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ପୋପ୍, ପାପା, ବାପା। ତାର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ହେଉଛି ଫାଦର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାପା, ପୋପ୍। ଇଟାଲିଆନରେ ପାପା କହୁଛୁ, ପୁଣ୍ୟ ପିତା ଆମେ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଆରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାପା, ଯିଏ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ଯିଏ ଆମର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନେବେ, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଅତଏବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି କାଥୋଲିକ ମଣ୍ଡଳୀ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର
द्वारा नुहे कौन से थियोलॉजियन पंडित ज्ञानी मान द्वारा नुहे यह जेपरी पितर को सही कही जे जदि प्रभु तुमको प्रकाश करना जदि प्रभु प्रकाश न करें तुम्हें ये दायित्व पाई न था अतएव जो विश्वास से स्वीकार कले यह विश्वासर सहित अतएव प्रभु तांको परिचालना करने दायित्व देइछथि आमाने तांको कथा शुणा तांकर शिक्षा शुणा एवं आमे विद्रोह करिबा नहीं आमने जो माने साधारण व्यक्ति मानक विद्रोह करे आज खंड विखंडित होइछि आज अनेक घरे घरे आज अनेक मंडली आसुछि किंतु जीशु कहले मोर मंडली मु स्थापन करुछि का उपरे पितरंक उपरे तेणु पितर मध्य कहंती प्रथम पितर आमे जदि पढ़िबा 2:4 रे से कहंती जे प्रत्येक विश्वासी माने होउछंती एही जीशुंक ठारे गढ़ा जाइथिबा मंडलीर जने जने जीवंत प्रस्तर आमे होचु प्रत्येक जने जने जीवंत प्रस्तर जो माने ख्रीष्टंक मंडली रे गढ़ाई थिबा आमे प्रत्येक जने जने प्रस्तर प्रिय भाई भौणी माने प्रत्येक प्रस्तर अर्थात पत्थर परी आमानकर विश्वास रे आमे दृढ़ीभूत हेबा एवं आमाने जीशु जहाँ पितरंकु तत्वावधान देले अधिकार देले आउ कौ माध्यम आम ईश्वर को पाई परिबा कौ माध्यम आम ईश्वर निकटवर्ती हो पारिबा से कहले पितर पितर मंडलीर भित्तिभूमि नुहंती ख्रीष्ट होछंती मंडलीर भित्तिभूमि फाउंडेशन जीसस क्राइस्ट इज द फाउंडेशन नॉट पीटर टू पीटर ही गे पितर को देले किंतु जीशु ख्रीष्ट होछंती प्रकृत विश्वासर भित्तिभूमि अतएव ये मंडलीर भित्तिभूमि तेणु प्रथम करिन्थीय साधु पाउल से करन्थीय मंडली प्रति कहती प्रथम करिन्थीय 3:11 रे जे जीशुंक व्यतीत अन्य कौनसी व्यक्ति बा कौनसी विषय भित्तिभूमि हो पारिबो नाही केवल जीशु ही भित्तिभूमि बोली साधु पाउल कहती अतएव आसंतु प्रिय भाई भौणी माने यही मंडली होउची साधु पाउल पर कहती जे मंडलीर मस्तक होउछंती जीशु ख्रीष्ट एवं आमे हेलु अंग प्रत्यंग अतएव आम प्रत्येकंकर भूमिका अच्छी किंतु जीशु मस्तक हिसाब रे आमको परिचालना करती तांको विश्वास करिबा तांको द्वारा प्रेरित पुण्य पितांकर शिक्षा को विश्वास करिबा वी हैव ए ऑफिशियल टीचिंग वी हैव ए मैजिस्टेरियल टीचिंग आनुष्ठानिक भाव में जो शिक्षा दिया जाउची ताहा कौनसी मते भूल भाल हो पारिबा नाही आमर दृश्यमान चिन्ह जे आमान को परामर्श दियंती आमान को परिचालना करंती विश्वास रे से होउछंती पुण्य पिता जे जीशुंकर प्रतिनिधि एही जगत रे अतएव आसंतु आमाने आज जितेबाला जीशु पितर को से अधिकार देले तांको व्यक्तित्व तांकर नाम से बदलेले आमे जानुछु बाइबल रे नाम देबा बा नाम बदलाइबारे एक विशिष्ट भूमिका बा गुरुत्वपूर्ण विषय अच्छी जितेबाला सिमोन को से कहले पितर अर्थात पत्थर तुम्हें पत्थर मंडलीर पत्थर यही विश्वास पत्थर परी तुमर दृढ़ रहिबो तेबे आसंतु प्रिय भाई भौणी माने तांकर नाम बदले जेपरी अब्राम रु अब्राहम अनेकंकर पिता से हेबे तापरे आमे जानुछु साराई रु सारा हैला जाकबंकर नाम इस्राएल एक नूतन परिचय एक नूतन व्यक्तित्व एक नूतन शिक्षा एक नूतन चिंताधारा रे आम प्रवेश करिया अतएव आसंतु आज आमे जीशुंक द्वारा प्रेरित एई मंडली को प्रेम करिबा मंडलीर शिक्षा को अर्थात जीशुंकर शिक्षा को आमे दृढ़ भाव में विश्वास करिबा आमर विश्वासी मानकर व्यक्ति आमे जीशु को जानिबा केमिति जानिबा जीशुंकर परिचय आमे केमिति पाइबा जेतेबेले कौन मो पाई जीशु जेमिति पितरंक पाई जीशु थिले एक ईश्वरंकर जीवंत पुत्र से प्रकार मो पाई जीशु किए मो कौटी मु जीशु को जानिबी किपरि मु जीशुंक ठारे व्यक्तिगत स्थापन करिबी केमिति मु जीशुंक विषय जेतेबेले तांकर वाक्य मु पठन करिबी जेतेबेले तांको द्वारा प्रतिष्ठित संस्कार रे भाग नेबी जेतेबेले मु उत्तम कार्य करिबी जेतेबेले मु दीन दुखींकर सेवा करिबी मु सेही माध्यम रे मंडली माध्यम रे मु जीशुंको जानिबी आ जेतेबेले मु जीशुंको जानिबी मु मोर मिशन मोर प्रकृत परिचय मु अछि जीशुंक ठारे मु जीशुंकर संतान बप्तिस्म द्वारा मु जीशुंकर संतान अतएव तांकर संतान हिसाब रे मु ए विश्वास को जीशुंकर शिक्षा को से सत्य को अन्य उपरे अन्य मानक उपरे साक्ष्य देबा
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ, ବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଉତ୍ତମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାବିକାଠି, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଅଧିକାର, ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା, ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା। କି ଭାବରେ? ଆମର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା, ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି, କ୍ଷମା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦେବା, ଯେଉଁଠି ରହିବ ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।